बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरीद अहमद ख़ान है और मैं प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और साथ मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की सर्जी मेड हॉस्पिटल और राजी हॉस्पिटल में है। मेरा जो सबसे पहले डॉक्टर्स डे के हवाले से तमाम डॉक्टर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा ख्याल है ये CCL ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो हम लोगों के जो सीनियर्स हैं, हमने अपना वक्त कैसे गुजारा और किस स्ट्रगल के साथ हम इस मुकाम तक पहुँचे, उससे आपको आगाही देनी ज़रूरी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी डॉक्टर थे और किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट थे 1952 के। मैं 1987 में मैंने ग्रेजुएशन की किंग एडवर्ड से, और पढ़ाई में जिस तरह तमाम डॉक्टर्स होते हैं मैं भी बड़ा अच्छा था, और मैंने मैट्रिक में तमाम बोर्ड के रिकॉर्ड्स तोड़े, और मेरा अभी तक रिकॉर्ड है सेंटर मॉडल का। मैं सेंटेनरी बेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर हुआ। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आया जो एक ट्राइड डॉक्टर्स के लिए होता है। फिर मैं किंग एडवर्ड में आया। किंग एडवर्ड में आने के बाद मुझे बहुत शौक़ था कि मैं कोई ऐसी स्पेशलिटी लूँ जिसमें कोई क्रिएशन का कोई एस्पेक्ट हो, तो आई चोज़ प्लास्टिक सर्जरी फॉर दैट। और मैंने पहले मैं चंद उन डॉक्टर्स में हूँ जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग पहले पूरी यहाँ की और यहाँ की डिग्री हासिल की, जो कि FCPS प्लास्टिक सर्जरी कहलाती। और दूसरी फिर मैं इंग्लैंड चला गया और वहाँ से मैंने FRCS किया और साथ अपनी प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री भी हासिल की। तो गोया मैंने कोई 6 साल के करीब की ट्रेनिंग वहाँ की। फिर मैं बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि मैं वहाँ पे कंसल्टेंट बन गया, लेकिन अचानक मेरी वालदा, मैं 6 बहनों का इकलौता भाई, तो मेरी वालदा जो अकेली यहाँ पे थी, उनका फ़ोन आया कि बेटा मैं नौकर नहीं था तो मैं गीज़र में गीज़र जलाने लगी थी तो मेरे बाल जल गए, तो मैं कौन सी ट्यूब लगाऊँ। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। आई थॉट कि अगर मैं इधर गोरों को सर्व करता रहूँ और इधर मेरी वालदा को कुछ हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो मैंने आई जस्ट पैक्ड माई बैग्स एंड केम बैक हियर। और उसके बाद अल्लाह ने इस तरह राहें खोली कि बिकॉज ऑफ माई करियर आई वॉज द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन इन प्लास्टिक सर्जरी इन पाकिस्तान। और उसके बाद मैं वहीं किंग एडवर्ड में ही प्रोफेसर बना। वहाँ मैं 15 साल तक मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर रहा। और मैंने उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की दाग बेल डालने के दौरान मैं वहाँ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार रहा 4 साल। और उस दौरान मैंने हत्तुल-इम्कान कोशिश की, अब जो आप एक वन ऑफ द बेस्ट बर्न यूनिट और वहाँ उसके सर्जिकल फ्लोर पे देखते हैं, वो मेरी हल्की सी काविश है। मैंने प्रोफेसर फैसल मसूद के साथ मिलकर किंग एडवर्ड के पटियाला ब्लॉक को मुकम्मल रीवैम्प किया, और उसमें जिस तरह वो महाराजा पटियाला के ज़माने में 1860 में जैसे वो बना, मैंने उसको सारे को नए सिरे से किया। यूनिवर्सिटी की सारी इनिशियल जितनी भी तरक्की होती है उसमें मैंने हत्तुल-इम्कान अपनी कोशिश की। फिर मुझे मौका मिला और मैं शेख जायद हॉस्पिटल का चेयरमैन बन गया, और ये एक मेरे करियर का बहुत एक इम्तियाजी पहलू था। और मैं वहाँ का रेगुलरली सिलेक्टेड सबसे यंग चेयरमैन था, और मुझे ग्रेड 22 51 साल की उम्र में ही मिल गया, जो कि यकीनन एक और भी बड़ा एजाज़ था। मैंने वहाँ अपना टेन्योर 3 साल जो टर्म होती है वो पूरा किया, और उसके बाद अब मैं सिम्स में हूँ। और यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है, मैंने शेख जायद में भी एक बर्न यूनिट बनाने की कोशिश की, वहाँ के बेड्स में इजाफा किया, वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलतें शुरू की। और उसके अलावा मैंने सिम्स में भी अब एक बर्न यूनिट बनाया है ताकि जले हुए मरीज़ों को मदद मिल सके। मैं पाकिस्तान बर्न एसोसिएशन का फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी था, और अब भी मुझे ये बड़ा एजाज़ हासिल है। हम डॉक्टर्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये कि क्या आपने अपना नॉलेज अपने जूनियर्स को शिफ्ट किया है कि नहीं। तो मुझे ये बड़ा एजाज़ हासिल है कि मेरे माशाल्लाह 70 से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जन जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो मेरी ट्रेनी है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी खिदमत हासिल कर रहे हैं, और उनमें से 2 जो हैं वो माशाल्लाह प्रोफेसर भी बन चुके हैं। तो मेरे लिए व्हेन आई लुक बैक इन लाइफ, तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ अल्लाह का शुक्र और उसके अलावा कोई और कलमात नहीं है कि उसने मुझ जैसी नाचीज़ को ये सारा दिया। मेरी जो स्पेशलिटी है वो बेसिकली मुझे
میں نے میو ہسپتال میں مائکرو ویسکولر سرجری کی ابتدا کی تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجری سے تو عام طور پہ لوگ مذاق میں یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کہیں پلاسٹک لگانا تو نہیں، لیکن اصل میں اس کی دو مین برانچز ہیں. ایک ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری، اس کا مطلب ہے جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے گاڑی کا انجن بنانا ہے، اور دوسری ہے کوزمیٹک سرجری، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گاڑی کو اوپر سے پینٹ کرنا. تو ریکنسٹرکٹیو سرجری بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے، اس میں برن سرجری ہے، اور اس میں اب یہ ہے کہ کینسر وغیرہ سے جو پہلے حصہ کاٹ دیا کرتے تھے، ہم پلاسٹک سرجن اس کو چھوٹی خوردبین کی مدد سے اس کی چھوٹی ویسل کے ساتھ کوئی بھی حصہ ہم نیا بنا سکتے ہیں. اس سے ہم بریسٹ ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ہم ایئر ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، مختلف آرگن ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ایک سرجری کی ایک معراج ہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان میں میو ہسپتال میں نے یہ ریکنسٹرکٹیو سرجری کی ابتدا کی، اور 100 کے قریب کیسز کیے، جو اب ماشاءاللہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں ہم پلاسٹک سرجن پرفارم کر رہے ہیں. جو مجھے اس کے حوالے سے جو آپ کو یہ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروفیشن میں اگر آپ اس لیے آ رہے ہیں یا آپ کا ایمبیشن ہے کہ آپ پیسے کمائیں گے، تو پلیز لیو اٹ ناؤ، بیکاز آپ کوئی اور کام بھی اگر اتنی دل جمی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو شاید اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، اور دنیا کے 1000 ریچسٹ لوگوں میں سے ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک پیشن کے طور پہ ڈاکٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ دل چاہتا ہے، تو دین پلیز جوائن دس. کیونکہ اس میں جیسے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث ہے کہ علم الادیان اور علم الابدان دو سب سے افضل علم کی صورتیں ہیں، اور علم الابدان کو پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے آپ کو اللہ کا جتنا قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ ہیومن باڈی کو دیکھتے ہیں یا کوئی سرجری کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے علم کے بعد ہم کسی سمندر کے کنارے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور کیا وہ اللہ نے ہماری ایک باڈی میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. آپ کوئی ایک انڈیکس فنگر لے لیں، آپ اس سے ایک 35 کلو کا ڈبہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے آنکھیں بند کر کے یہ محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کرکٹ بال ہے یا ٹینس بال ہے. آپ اپنی آنکھ کو دیکھ لیں، کوئی ایک چیز دیکھ لیں، تو اس سے اللہ کی کریشن جتنی آپ قریب سے اس کا ملاحظہ کرتے ہیں وہ اس میں ہے. اور ڈاکٹرز ڈے کے حوالے سے مجھے اپنے ڈاکٹرز بچوں، بھائیوں، ان سب سے، اپنے سینئرز، ان سب کا ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے کہ میں آپ کی کمیونٹی میں سے ہوں. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو میسج ہے وہ یہ کہ مریض کو آپ کے رویے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ اس کو ٹھیک کر سکیں یا نہ ٹھیک کر سکیں، آپ کو بولنا مریض سے اس طرح چاہیے کہ اس کی وہ جو فیض کا ایک مصرع ہے نا کہ روح تک پہنچ گئی بات مسیحائی کی. آپ جب کسی کی جلتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں تو اس کی روح تک آپ کی مسیحائی ضرور پہنچنی چاہیے، باقی شفا جو ہے وہ من جانے پر تھا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم دیا اور میری یہ گزارش آپ سے